This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga ka-Big Boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanong channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Pang-reels ba yan? Pang-reels? Pang-reels to. Set ka lang, Paps. Puging committee. Yun. Score. Lee student Shea Halef. Jordan. Jordan Tagalog. 25-18 lang, oh. Ay, dali. Almiro to Khalid Lagrama. Mashallah. Hawak lang. 28 to Salt Papi. Salt Papi Bumuelo. Pinasa. Sumalaksak. Pasok. 28. Iman. Yun, pinasa. Back pass. 25 ba sa... Ah, 25-20. Lima na lang. Tama 20. Si Muhammad. Sa Muhammad. Riyata. Lagrama. Akala ko si Stephen na kari-kari. Stephen Caldereta. Caldereta. Terence and Juliet. Pasok na naman. Oh. Hamad. Tansong buhok yan, bro. Balik. Eh, wala. Alam nga pinasa sa referee. Ganda na sana eh. Ganda sana. Kulang sa Fast break. Kael. Tapos. Nakadado lang sila, mga 3 point kanina eh. Sunod-sunod. Oo. Ay kung hindi na masushoot yan, no? Benga. Pasa pala yun. Pasa pala yun eh. Chamba pasa, no? Kung Champas. matsambahan ng shot. Champas Ayos. pala. Champas. Nice rep. Mikael, 3 points. Tapos. Ahmad, pinasa kay Sagala. Out of the bounds. Comedy na naman. Comedy na naman. Nag-commercial na naman. Uy, nabitawan pa. Mabilis na. Nahirapan naman dyan. Ba, tumatapper. Paano kaya ginagawa yun? Magawa ngayon sa laro. Bawal na susunod. Nice! Oh, walang bantay. Yun lang. Sayang. 2-8. Foul, Daran Sagala. Number 6, foul. Minadali, no? Sub. Yun lang ata sila nag-foul, bro. Ayaw nilang mag-foul. Bro Isa, takin mo, bro Isa. Takin daw. Sige, kaysa mag-error.
Kamus may dala ka malaro, Kamus. Number 28. 28, pasok. Uno. Pwede yun. Mabaksan pala ako. Hello, sir. Sagala. Hello, sir. Muhammad. Mikael. Hello, sir. Hello, sir. Na naman. By Mikael. Oh, kamusta? Kamusta? Wala, nasa breakfast ako ngayon eh. Si Pami andun. Sige pa. Ang ganda sa 28, bro. Yan pala. Mashallah. Import? Import? May papalit na. Pamalit na. 5 papalitan. Wala ka pala ano, bro. Oh. 5 papalitan yan. Ang hirap din yun. Ha? 5 ang papalitan niya. Oo. 5 papalitan mo. Abuziyad. Number 7. Anong number dito? Number 10 eh. Number 10, Abuziyad. Abuziyad is on the house. Oh, si Isa nandyan. Mikael ulit. 2 points. May time ito kami. Second. Mikael, 2 points. Magdag. Isa. Number... Hindi tayo mag-delay sa kanila. Pero wala na yan. Back to same. Ano number ni Isa? 25, no? 25 yun. Derrick Rose yan. Ay! Apo, bumobo. Sab. Okay pa. Pinagbigyan. Pasok. Papi! After 1 minute, gusto ko ulit papalit ka ng isa. After 1 week. Oh. 50 seconds. 30 seconds na lang. Ay, Lam. Yung next game pa ba? Family violation, Abuziyad. Okay lang, practice pa lang yun. Papaganda lang diesel eh. Nagpapainit na eh. Oo. Ito lang Derrick naman. Rose. Yun, Derrick Rose. Bah, hindi ka na sa ano. Kumating ko pala. Oo. Sayang oras. Wala na bang next game? Fight ng dalawa. Tagalin mo na ha. Last game pala. Yun, balik. Terence and Juliet. Mashallah. 3 points lang kay Terence and Juliet. 73. Kusya, bantay mo! Likod! Likod yung Nine kakampi. na yan. 28 lang, 28 lang. Hindi. 3 points. Ulit. 3 points na si Ryan. Oo, si 29 Ryan. na yan. 30 na yan, 30. Sagala. 3 points na, bro. 3 points. 3 3 points. Yung kay Alex sila. 28. Tama, Sad? Tama. 29, 28. Tama. 28 lang. Tama, papi. He likes it. Number foul. He likes it. Ano? Sinong foul? See? Sinong foul? Yung foul. Taas pa, sinong foul? Number 3. Muhammad. Si Muhammad. Muhammad. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ay, taas yung paa. Si Kong Bis ka ko. Ay, si Papi yung talagang dadali diyan. Oo. Si papi yung ano dyan. 10 seconds! 10 to shoot. Uy, si Terence, oh.
Binabantayan. 5, 4, 3. Benga, muntikan pa. Muntikan pa. Pasok mo na, Tatalino, pasok. Ganda ng Tatalino. Yung muling shoot niya Hindi ba counted yan? Yung 3 points. Bakit? Bakit ano naman ang issue? Hindi pumasok. Yung ito lang. Kaya not counted. Nakarampa eh. Patalastas tayo. Divers. Hihinangin ba tayo? Game. Pagod din si Terence nyo. Buti may pambalit. Si Buboy. Si Buboy ba? Taga Cebu pala eh. Ano na yan? Nakailang 3 point? Best Nakailam- player yun. Kahapon, binitawan ng binitawan. Third Sa kabila pa rin yan. quarter. Derrick Rose to Pido Arencio. Sabi daw eh. Derrick Rose. Delika. Uy. Salt Papi. Delikado yun si Pido Arenzo pag bumantay, Kaya no? nga eh. Talagang disgrasyang abot mo. Uy! Lumakad sa hangin. Naglakad sa hangin. Nagkakapi sa hangin. 5 step yun. Kaya pala may papi sila eh. 5 step. Uy! Dalawa sila. Uy! Ganda! Foul! Who's foul, rep? Parang 20 anyos lang ah. 32. Kaya pala may papi sila eh. Hindi, sagad na yun. Lakas na yun. Sagad na yun. Binabalance pala yung ano eh. Oxygen! Nice, Nick! 1 point, bro. Pag 8 minutes pa si Jury naman. Silver. Kay Salt Papi. Favorite of Faisal. Salt Papi. One point lang. Hindi ko yari. Muntikan pa. Mabilis yan. Si Abu Said. It's okay. Uy, gitna. Ibrahim, mashallah, naka 1 point na si Ibrahim. Ano yun? Piso-piso lang. Walo. Reserve. Automatic na yan. Ilang yung siserban mo? At 37. Bro, 38 yan dyan ah. Bro, 38. Oo, 2 points yun. Lagpas na lang 1 minute yung ano mo. Sabi 1 minute lang daw eh. 38. Ay, tama. Yan, tama yan. Tama. Oo, kasi wala palang 36 dito. Oo. Hindi, walang 36 dito. 37 to. Pasok? Walang 36, bro. Mahada. Isa. 7:29. Wrong to. 36. Ba't walang 36? Wala. Natiin sa gitna yung blanco. Kaya nga. Yan. Napeki ako dun ah. 15 to shoot. 9. Benga, mag-iikam pa. Uy. Ah, Yan. galing bro. 8. Papi na naman. Derrick Rose. Dito ko lang. Unang ano. Naim. Ganda, Pido Arencio. Numero 2 points. 39. Lamang yung Banshee. Shai Halef 31. Dinol Islam 39.
Muhammad Binitbet! Muhammad. Wala dito maging strong eh. Ganun na pinaglaro ni... Dapat medyo puti yung ano, no? Yung uniform no kasi ang halib ano eh. Oo nga eh. Hindi, na sa brown sugar yung orange ginamit. to eh. Hindi, Brown orange. sugar yung ginamit doon eh. Puti eh. Hindi, healthy sila bro eh. Healthy sila eh. Sinong foul? Number 8. Abangan natin si Rep. May ano to eh. Bonus shot. Pastas. Rep, pasok yung ano. Ole. Basket. Basket yun. Foul. Bonus shot. Mamaya. Pasok yun sa no? Siya Yung huli. pinakitaan na oh. Ba? No need. Eh, ito. Ba. Chay halib daw. Baka palabasin tayo. Stag. Sige lang. Matindi talaga yung coach nila eh. Kayo. Ano ba sinigaw? Shy Halib? Chay halib. Magkataka ko, halip pala eh. Oo. Sige lang. Siya palang yung bangga na niya, mamaya pa yung halip. Baka susunod niya, milk tea na. Coach Villarmino yung mga style na yun eh no? Yung ano? Anong sabi? Shy Halib. Nagulat. Ano? Chay. Shy Halib. Oo nga, no? Referee. Faisal, referee ka ba dyan? Referee? Hinanap yan. Bigyan mo na ang pito, bro. Sabi ko doon sa kabila, paglaro kayo. Oo, pwede yan. Pwede. Pampalit lang. Bigyan mo na referee. Referee pito. Puti. Muntik na oh. Si Stephen Kari-Kari sana yun ah. Pagdireta tsaka bagong. Kulang na, diretso. Akala yung sa bigas, yung 5 kilos. Sa bigas pala yun. Buti kinaliwa oh. Kaliwa talaga. Last 5 minutes. Yun. Nadali na naman, oh. Derek Rose. Yun. Mikael. 46-31. Sige pa, sa ako. Doon ka, Faisal. Doon ka. Sala. Ito oh. Old Papi. Sana yung isa. Mikael. Tingnan mo, tatlo yung bola oh. Foul. Number 28. Ano, Rai? Kaya? This one's downside. Take this ball. You want? Put in the safest. Si Papa pala sinusundo ninyo. Mga Anak alam ni Abdurrahim. Anak ni bro. Pwede iwan. Uwi na kayo bro. Atid mo na. Tutulog to eh siguro. Naalala si ano. Pangalan niya yun. Panganay. Niya dito. Masusundan yan. Ah. Bunso na yan. Bunso. Inshallah. Reserve sub kami ha, reserve sub. Masabi siya. Outside? Reserve time. Reserve sub. Hmm. Sub. Reserve foul sad to receive time out. Pwede magdagdag yung ano. Reserve foul. Yan. Mashallah. Yun inaantay namin. Chinelas na, nakachinelas. Hindi, okay lang kahit nakachinelas. Yun oh. Ganda. Terence and Juliet. Benga. Ay, si Terence. Ayaw mo na. Binitbit ang DP World. Parang kilala ko yun ah. Siguro ano yan, bata ni Ryan yan. Oo. Ano yun eh. Pinsan ni Bro Ryan yun. Tinitraining yan dati nung maliit pa eh. Maliit pa. Pamangkin. Mas matanda pa. Pamangkin ni Bro Ryan yun. Bilis na ito. Mas mabilis pa pala yung siya. Babi, bigyan mo. Bro, yan yung mga training mo sa ano no? DP World no? Oo. Wow! Okay. Wala.
Sabay-sabay, sab. Kaya pa. Eh, wala pa lang ano, magsasab. Wow! Tagal ha? 4-3. Masya. Lakas yun. Kung may mga kasama yan. Kay Halid. Kala ko, titira nga dun sa kabila eh. Derrick Rose. 8 seconds. 8 seconds. Derrick Rose yan. Violation. Depensa muna bago depensa. Sige bro. Sige bro, ingat ha. Faisal ha. Don't forget salt papi ha. Sige naman nila bro. Gusto ba? Father talaga. Buti ito. Huwag ko seryosohin ha. Baka mamaya magkatotoo. Magkaroon ng bunso. Sa bagay, no? Sa bagay, pwede. Pwede. oo, Kasi mashallah. ano, isa sa mga ano yan eh. Amang-ama talaga yan. Hmm. Simula nung nawala si Papa niya. Nilalain sa libro. Pinabalik niya sa pag-aaral. Malaking bagay yan eh. No? Kaya nga. Yan yung tatrabaho. Dito yata. Nandito. Bigas na naman! Lakasan mo! Nakulangan. Wala kang bigas sa busa. Lakasan mo, Busyal, malakas. Nakulangan sa rice cooker ah. Sayang yung takbo eh. Sayang yung takbo. Hindi, dapat pala basa yun. Hindi, ano ba yan? Bumabelo pa lang, bumabelo siya. Ibrahim, Mikael, Benga. Yun na, dali ni Muhammad. Derrick Rose. Dadakdak yan. Poli ba yan? Poli pala. Uli! Palitan ko rito, Poli. Poli. Bumalik. Ibrahim. Panira na yun. Inasa kay Poli Benga. Yung Ibrahim, 2 points. Number. Konti lang yan, 20. 20 lang eh. 1 minute and 40 seconds. Ayun pa oh. Ayun pa oh. Oh. Yun, 22 lang eh. Time out.